देखो क्या पिकनिक प्लेस है भाई, कितना आदमी है। वाह, ये ठंड में क्या कर रहा है बाप रे बाप। ठंडी ठंडी पवन चले पिया घरे आसबे बोले এই ডাউন বোলে এই চাক গাইছ আমি আহি পাইছো আৰু আমি লগৰ কেইটা পাম আৰু नजारा है। अभी अभी उतरेगा बंद हो गया। गाइस ये कौन सा जगह है आप लोग कमेंट में बताइए। राजू राजू भट्टाचार्य कौन आसो हिंदा सुनी राजू राजू तो साइड नहीं 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 तार बाइक से संजूर बाइक दहलार गिला बाइक बगला 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 बोले तू मायरी 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 तो तुम्हारे खुआ আছে এটা রাখবি না যাবি ভিতরে হ্যাঁ এটা নিয়ে যাও আমার রাইডার টু ইটু হ্যাঁ গাইস এই ইটু স্যার ইসলাম গাইস গাইস আমি জঙ্গলত সোমাই আছো জঙ্গল কি এইটো আমার এক নম্বর নকো আর এক নম্বর বাকিখিনি এইটো এইটো এটা আর এটা এইটো আছে এইটো হচ্ছে আমার রাইডার জুই চলো পেট্রোল এখন করক আপনালোকে আগুনটা জ্বলা তো মদ কই মদ আনি নাই মালে নাই